Ole tunrum chu planet CHANCHIN kan ngai thave thung don ani ni hel tu planet te hi pariatan nia planet pakuana ni thin Pluto kha chu planet zinga chiar telani talova planet zinga kan thenum nai zual te chu Mercury, Venus, Mars, Jupiter le Saturn te ania anen ve tho wangin arsidang te ang tho nia mitam tak chuan an lo ngai thina ke ni mizo pi pu te point arsia an lo ngai ve tho mai amai ro chu arsidang te ang lo taka anumna ain son zung thina wangin arsiwak vel ho te in an lo sei thina tuna pe chuan ma nia en na nei lo kan omna le ang thowani hel tu te an ni dan chiang takin kan threta a mitlonga olsam taka mu thei an nia wangin ma khusa nga tangin an lo zir to thina amai ro chu kan le tuam tu boruak awang te an ma ni tuam tu boruak le chuma wang te in du ang takin mu chian thei an ni lova ti chuan ti van lam hun space ace kan ti kan lo khai nu chuan boruak lung mangin chiang zokin an CHANCHIN kan riat bel thei ta zel ani planet te zinga kan le nai ber chu Venus chungmoi ania kanom na le tiat vel ni in ni atanga chiar chuan planet pani na ania he planet hi chum cha takin atuam renga wangin a CHANCHIN kim changria ta har le a ten khat chuan tun ma kum tam takralta a kan le ang khani in aram samak le chi bai pui pui dinosaurs ang chi te kha la omin an ring hiala ten khat chuan soda tuin mun tam tak chu a khu ni an ring bok ten khat ve thung chuan tuiom lo na mun ro le avai vut tamna ni in an ring kumsang kha zakwa somruk pani August la a America in mihring chuan lo na boruak long mariner true aka chuan emi kum vet December thlani sompali a Venus 2 kilometer singthum le sanga vel leka naya a han thlo pel thuaka mariner true lotling taka ka chu ani hi America ta na hlu le a planet te zernas konga Russia ale pel channa anga po angai theya e boruak long hian thalak na aken lo wangle thum tura ti ani lo wangin thil tam tak a han chui lova a thil riat chune ro apoi mo le e boruak long atang hian Venus chu tun ma a an lorin aina sa le a thil nung omna chi ani lova a hipna a chak lo le ani ti le a vermuang le ani ti an hre theita a nuwa boruak long dang te atanga kan hriat danin ni voi khata hel chu chungin voi khat po a exist a ver chuak man lo alo ne reng maya chumi omzia chu Venus a chuan kum khat a in ni khat a rei ani chu chaw ni lovin planet dangte ang lo takin kho chaklama tangin kho thlang lama a virtlat boka chumi omzia chu kho thlang lama ni a chuak he mai ti na ani chu Russia point Venus CHANCHIN zir turin boruak long Venera enge moza ta tir chuak ve boka chungzinga chuan kumsang khazakwa somruk pasari zuni sompania a thon chua Venera 4 chuan October ni sompariata atumram han thlenga leilama Venus CHANCHIN tam takarun ril theita a boruak long chuan Venus tuam tu boruaka parachut mangin thil zirna khola thlak thla a e khol hian boruak chikhat carbon dioxide ta tam zia le boruak chu kan le tuam tu boruak aya anasat zia a han chui chuaka Venus a tuya omlo dan le thil nung han om theina chi ani lo zia han chui chuaka van doi thlak takin Venus a thlen mai na ke som ta hlawa CHANCHIN danga ron thon thei talova ingponi 7 ra 4 lotlin na hi Russia tan mai ni lovin khovel tan thil chin chia tlak tak ani kumsang khazakwa somruk pakua mei thla khan boruak long pahni verna 5 le venera 6 po in Venus tuam to boruak chu an thleng vele a amai ro chu minute somnga chung lekin na thok theilovin ake chevele ani vanei thlak takin kumsang khazakwa somsari December ni sompanga a Russia boruak long venera 7 chuan Venus an thlengin a han tum theita lau meya thil tam taka han zir theita ani a khol chuan Venus tuam tu boruak za somkua zet chu carbon dioxide ani ti le atuam tu boruak nemna pressure chu kan le tuam tu boruak kin anemna ain alet somkua lain anasazok ani ti han hrechiang ta a alum zong po degree Celsius hanzali somsarele pangala yani ti han hreta ani Venera 7 hi kan leilam chona a han truma nilam chona ni lo wangin athim lam emo zan lam emo kan ti theyang kumsang khazakwa somsar le pani July thlakan Russia boruak longbok Venera 8 chu achun lam nilam chona an tum ta thunga chu chuan chun le zan lumzong adang lam vak lo ti han mutsuaka etia chun le zan boruak adang lam vak lo na chan hi atuam tu boruak cha le bitwang ni in an ngai ber kumsang khazakwa somsar le panga October thla a Venera 9 le 10 an thon le te chuan thalak na thatak an kengta a thalak atang chuan lungrual rem lo le
ki cheng chung tam tak a lei pon langa te chuan a om khup mai ani ti pawh an hre thei ta a chung lung te chu helia tlang kang in a vor chu te nen hian a in ang thokhat le ani hetia Russian Venus leilung omdan a zirlai hian America chuan a tuam tu boruak le chum omdan a lo zir ve reng boka kumsang khat zakua sumsar le pali of February thla khan America boruak long mariner ten chuan chum thla han la in chum kaldan te a han zira nili chungin chum chuan Venus chu an hel chuak manani ti an hre thei ta a chuma te chuan thil noi tam tak a omani ti pawh thalaka tang chuan an hre thei ta boka kumsang kha zakua sumsar le pariat December thla khan America boruak long Pioneer truth chuan tui thur chikhat sulfuric acid tam tak Venus tuam tu chuma chuan omani ti a han mu chuak bok ti chuan boruak long an thon te awangin Venus chanchin po atlang pui chuan kan hre thei ta kumsang kha zakwa somkua me nili khan America chuan in Venus bok zir turin boruak long Magellan akap chuaka e boruak long hian August ni soma atumram a han thlenga radar thalak na mangin Venus leilung omdana han zira leyang tiat velani na in kan lei anga leilung chevela omvak lova tuya omlo wangin leilung pon lang luangral ang chi po mu tura omlova leilung pon lang sat song hi degree Celsius azali somsar le panga velani ti kan hriat bel ani ni hel tu te zenga ni nai ber chu Mercury ania ni nai em wangin mu po a har hle kumsang kha zakwa somruk borvela radar manga anzer tanin kan le voi somnga pakwa ver chungin voi khata ver chuak ve man rama ni voi ni a hel chuwa chungin voi thum a ver man chi ani chumi omzia chu kumni chungin ni thum chi a omani chu entlang thatak nena anlo mu thin danin Mercury hi thla nena in ang hle ani ome kumsang kha zakwa somsar le pali khan America boruak long mariner ten chuan nai te atangin a thla han la a thalak chu thla nena in angin thlalelung pon lang ang main a khuar ve chuk mai alelung pon lang ol sam taka han mu mai thele ril rulapeng masatu chu phaizol bial kul mai caloris basin anti chu ania e phaizol hi atlaya te in kilometer sangkhat chali layatling zunia alandana tlang kanga wangalo in siam ni ngei turani Mercury hi planet dang te nena khaikin chuan ate bi klena in amuk ema alelung chungril tamjok phei chu thir hlom muk tak ni in an ring ani kumsang ni le pali August ni thum khan na sa chuan boruak long messenger chu Mercury zir turin kap chuaka kumruk chuanga thlohnu in kumsang ni le som pakhat Mars ni som pariata atumram han thleng theya messenger hian kilometer zani atanga kilometer singkhat le sanga vela tangin Mercury hi a hela alelung chanchin le a hip na tele alelunga bolhlo omte azira Mercury leilunga hian potassium atamani ti po kan hre thei ta a alum zong po Celsius aza samriat panga atanga zali somni le pasari ani ti kan hre thei ta bok ani ni hel tu ta zenga ni nai lama tanga chiara pali na chu Mars kan ti hi ania kan lei dot chia ania hel ve a kan lei king phel tiat ni in thla teru te te pani lar ve tak phobos le deimos ania planet zinga kan lei aya ni nai te Mercury le Venus te chu an sat ema wangin thil nung anom theyang ti ren chi ani lova amai ro chu kan lei dot chi ani hel tu Mars chu thonthua le tak taka po thil nung om ve rin na nget tak alom to thena chu wangin planet dang zong ain a chanchin hi chiang zo ka hriat a chak omin planet zinga chuan vanlam chanchin 0 meter ru laber tu ani entlang thatak nena en chuan Mars ki kanom na lei ang tak mai ania tuam tu boruak po pante ani ve a tuam tu boruak a chuan chum te po an siam ve thin ani kan lei ang bokin a chim top le mar topa vutlang lian tak tak a om ve boka thaler mun ro sen huam mai bul vela thildum in phandur mai achanga rong dang lam thin te chu nim hring an ni nge yang te rin lo rual ani lo chen khat chuan tuilak na kong ang tak te po an muwa helai muna cheng te hian vutlang lian pui pui atanga tuilo luang chu akong te siamin an thlai chomna nan mang ani angem ti te po angai tu thei rum mai kumsang kha zakwa somruk panga khan America boruak long Mariner 4 chuan nai te atangin thla a han la thei ta hlau maya chu chuan hun rei fe ta to mihring om ve ngeya be se na nget tak chu ati niam tatlat mai chu ti chung po in nim hring emo lungsam emo tal chu a om nge en la be se viau thova engpo ni sela tuikong ni om takalang thin te kha tuikong ni lovin check meteorites laina dina wanga khuar sei tak tak lo in siamani ti an hre thei ta ani Mariner 4 hian atuam tu boruak chu kan lei tuam tu boruak a in alet zaina muklo zoka apon lang
boruakin anem na po kan leipon lang atanga kilometer som thumat sanga boruak nimna ne na intluk ti an mutsuak bok ani chuti ang boruak klem le thol na mun chu avot le a chumpo en siam thei zen don lo ti achiang mai atuam tu boruak a chon carbon dioxide tamber le ngala chuti ang din huna chuan thil nung lian deuh chi te chu a om thei arin om lo zok ma ta ani Mariner 4 nuwa hian Mariner 6 le Mariner 7 te po thonan ni le a naite atangin thla an han la a heng atang te po hian thil nung han om na chi ani lovin an ring deuh dewa nima sela heti chung po hian scientist then khat chuan nung cha engemaw tak chu a oman la ring ta tho mai kumsang khazakwa somsar le pakhat November ni som pathum khan Mariner 9 chuan Mars a han thleng vele a naite atangin a han hel papa atira chuan thlia lo tle wangin Mars hel tu thla te Phobos le Deimos thla a han la phota thlipuire nu chuan Mars thla chu alata a tlang kang nu ma tam tak a thalaka chuan alanga tlang kang pakhat Mount Olympus pe chu azaw zong alai hol tlangin kilometer saruk le asan zong kilometer somne le panga lai ani a solar system atlang kang zinga alien ber ani an ring hialani Mariner thlalakian le tanga an mu chin khoilai emo thil rong in thlak thlai ni ngeya an lo rin thin chu thlai ni lovin vai vut thlin alena wanga lungdum lo lang thin ani ti ati chiang ta a tuikong ni om tak an mu thin te po aen tu te ngai bel na mai ani ti min hril ta bok ani kumsang khazakwa somsar le panga khan America chuan boruak long pani Viking 1 le tru atir le ta a Viking 1 hi August ni somnia an kap chuaka Viking 2 hi September ni kuwa an kap chuak thunga boruak long pakhata hian bung nia oma abung khat orbiter chu Mars lo hel kual tura an ruah man ania thla alo la reng anga chuti line abung le lamlen dar thung chu Mars a han truma en chin na engemaw zat ti tura ruah man ani thung ani hemi ma hian Russia boruak long chu tum tura tir alo ni to a amai ro chu van doi thlak takin a tum don haya rin phak lo khopa thlipuina in anoi vak maya a tum thei talova hetiang thil alo thlen to wang hian han tum chia chu thil har sa le hupur om takani ti an hreloka ngun takin Mariner 9 in thla alak to tekha an zir ani ti chuan Viking pahnih te lander trumna tura tan chuan munzo le rual rem thalai ber an ngai chu an thlang ta a an film khur te lul nen Viking 1 lander chu atumna tura an ruata trum atum lain a rual rem lo le ani ti an mutsuak le ta thuta atumna tur po an thlak le ta chuk chuka July ni somni sangkhat zakua somsar le parukhan phaizol Christ santi muna chuan atum thei ta rama e phaizol hitun ma a Mars leilung a non deuh laia tui luan na thin ni in an ngaya Viking 2 lander chu September ni thuma atum vele ani Viking te hian thalak na thatak an kenga chung thalak na mang chuan ram leilung thla te po an la a kan le atanga asena alan na chan ni oma an lorin lok po alo ni ngeya thir tui ek iron oxide tamzia po an threchiang le zolta ani kan riat chak berzok thil nung nu ma mu tur om tlat lo thung ni ma om lo ani po in nung cha ko reu chi emo le pon langa wak chi emo po om ni se thalak atang te hian hriat thei ngei tur chu ania amai ro chu Viking thalak tengun thluk taka rei fe an zer nuwa po thil nung chu soilo an nu ma taknial po an muta chuang lovani nasa chuan sang kumsang khazakwa sumkua le paruk December ni le khan boruak long Pathfinder chu Mars atum turin kap chuaka akum le July ni le ya tluang takin han tum theya kumsang khazakwa sumsar le paruka Viking boruak long an thon nuwa research mu mal takti tura an thon le na ania sen so tlem zoka boruak long thon konga an malak na masa ani bok ani Pathfinder thil mo chang hian ma khosanga chuan Marsa hian tuelo ve to thin ni in ashiata amai ro chu tunang din muna alu omchan na po are lo bera kumtlu leding on khat point pariat nia ngai ani aleilung pon lang chu kanum na leinen anin angvia wa achung ril chu thir sakhat metal kilometer sang khat zathuma changa sang ni le zali ni ashiatani Pathfinder hian Mars leilunga wa kwal tur Sojourner akeng tela he hian boruak omdan zerin leilungte lakhomina zera alo tling hle ani kumsang ni le pathum zone ni som khan na sa chuan boruak long spirit chu Mars zer turin kap chuaka anulok July ni saria opportunity kap chuak le bok spirit hian January ni le sang ni le palia Mars han thlenga opportunity hian January ni som ni panga sang ni le palia a thleng vele a an boruak longka chuate hi ni somko chung vel Mars leilung chanchin zir chiang turati an nina in ni sang ni le zali lai mai vakwalin na an thoka
robot changkang tak mangin an trumna mun atanga thui tak tak te an vakual theya spirit le opportunity te hian ma khosanga Mars din mun chiang le zolin min hriat tira man lai chuan tuipui te po alo om ve to nge ni in hriat ania thil nung te om theina din muna alo ding to ni in an ngai ani kumsang ni le so Mars thla atangin spirit call chuan signal aron thon talova are tawang wanga opportunity ero anure fe chung ala nung thunga spirit le opportunity te hian leilama thalak tam tak an ron thona Mars chanchin kan hriat bel tam hle ani America bokin kumsang ni le pasari August nili khan boruak long Phoenix chu Mars mar top lamzer torin akap chuak le a he boruak long hian main somni panga sang ni pariata a han thlenga Mars mar to parama boruak long thon ma sak ber ania aleilung om dan te tui a om le om lo te le thil nung om le om lo te a han chui bera Mars mar to parama hian vur om ti a han chiana thil nung chi khat bacteria om thei na tura bol hlo mamo angpo aleilunga hian om ti hriatani ta bok ani America boruak long reconnaissance orbiter chuan kumsak ni le paruka tangkhan Mars a thlo hol tran to a mun sang thla alak te chu leya aron thon zela athala ka tang chuan Mars a hian tun din muna po tuya omani ti an hre theita a August nili sang nile som pakhat khan NASA scientist te chuan mun sanga tuiluang an mu thuan puang zarta a heng tuite hi chi tui al tak ni nan hria a atlang puin mun lumlai ni nai laia an mu deuh bera hetia tuiluang te hial an mu da ka chuan scientist hote an phurin thil nung om theina ani an rin na ati zual hle ani Mars planet zinga kan then om nai ani mai ba ka thil nung om theina ni rin na lian tak a oma wangin planet ho zinga chuan rilru laber ania America poina chanchin chiang le zola hriat tumin a bengor le a kumsang ni le som pakhat November ni som ni le panga America chuan planet dangzer tura boruak long athon chu to zinga alien ber le changkang ber manro changkang tak tak thuam curiosity chu Mars lama kap chuakin he boruak long hian August neruk sang ni le som pania a han thlenga Mars leilung pon lang le chung rilte manro manga lakhomin ani phungun takin azera ma khosanga sikle sa din munte thil nung om theina aloni thinda nemo tun din muna po thil nung om le om lo te thil nung om theina turani le ni lo te azir zela are lo bera ni zaruk somriat paruk vel tal chu thil zir na thok tura ruaman ani ole khati chin kha tun truma ta na kan ti chhuat thei chin te ni sila hunrem chang ma sabera planet dang chan chin te chip chiar zokin kan soi bel le tura ngai la tha ome clear tu song song te hun man nuam vekule